ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଲୋକ। ନମସ୍କାର। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं पार्थाय प्रतिबुधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसंधामि भगवद्गीते भगवद्देशिणीं नमस्तेऽस्तु गुहास विशालबुद्धे कुलारविन्दाय तव तृणत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपरणपरिजाताय तत्रैवत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथज्वालां गन्धारनीलोत्पलाः शल्यग्राहवती कृपेण वहनीं कर्णेन वेलाकुलाम् अस्वस्थमाभिकरणघोरमकरां दुर्योधनावर्तिनीः सोतीर्णाकुलपाण्डवीरणनदीं कैवरतकः केशवः पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन शतपतिरहरहं पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजकलिमलं प्रध्वशिरं श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुर्लङ्घयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तव्यैः वेदै सङ्गपदप्रमुपनिषिद्धैः गायन्ति जंसामगां ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसां पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुराणां देवाय तस्मै नमः। मध्ये कौरवपाण्डवीयवलयो श्रीवासुदेवरथ शग्रीवस्थितमर्जुनस्य रथिक सज्ञापने ततपरः निद्रासितगतपलच्छदनिभं कृतफुल्लारदिवजुगुद्रुगं राघोरुस्थलचतुर्बाहु सचक्राम्बुजहम् अकौघाभकिरीटकुण्डलधरं श्रीकौस्तुभोदभासितं शरभाङ्गाभरणप्रसरणवदन पीताम्बरो हारवान् शङ्खचक्रमशिगदाचनलिनं सारङ्गदद्धत षड्भुजैर्धैर्यं साङ्ख्यसहस्रनामपुरुषो कुलारो विन्दासनः कुलारो विन्दासनः। अथ पंचमोऽध्यायम् अर्जुनवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। समस्तको प्रणाम। ता सहित मो मंच परिचालन दायित्व मोर गुरु भाई तथा डॉक्टर प्रदीप कुमार आचार्य को मो मंच परिचालन दायित्व दूची से मंच परिचालन करेंगे। आम गहन उपस्थित हो
डॉक्टर प्रभात सार आसीगले आउ से सब किछि माने प्रभा हमरो मु केवल मते डिस्टर्बांस होची काहे ना मु समस्त को एक्सेप्ट करूची एबे बहुत लोग आसीगले वेटिंग रे आछंती प्रदीप सर को मु अनुरोध करिबी मंच परिचालन दायित्व नियंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्विष्णु। शुभ संध्या समस्तन को प्रणाम। सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी समस्त प्रणाम। सुंदर आशर जो आशर आम समस्ते उपवेशन कर माने आभासीय कार्यक्रम रे समस्ते उपस्थित होइछे एवं समस्त मोटे सुंदर लागिला जेहेतु समस्ते एठी उपस्थित होइछंती अनेक श्रोता। आजिर जो प्रसंग पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग 18 दिन रे 18 अध्याय गीता को संपूर्ण करिवा पई जो प्रयास अत्यंत स्वागत योग्य। जहा हो एथिरे मते जो दायित्व दिया मंच परिचालना करिया पई तेणु एही क्रम रे आमर जो जो पूर्वरु कार्यक्रम हवा कथा सरीची शंखनाद पर परे गीतार ध्यान आउ ता पर परे जे आलोचक भाव आजिर मंच रे अछंती से होछंती प्रोफेसर प्रभात रंजन महापात्र महोदय मोर साक्षात गुरु जहांकर सानिध्यरु ए अधम वेदांत शास्त्र अध्ययन करिछि एवं सार मोर मो पीजी करथिले एमफिल एवं पीएचडी मध्ये सारंकर तत्वावधान रे करिछि जहांकर कृपारु ए अधम वेदांत शास्त्र को किंचित अध्ययन करिछि विशेष नुह जहा हो। तेणु आज से गुरु को मु एठी आमंत्रण करुछि आजिर शुभ संध्या रे पंचम अध्याय विषय को उपस्थापन करिवे प्रोफेसर प्रभात रंजन महापात्र सार। प्रणाम आपनको ए आभाष्य मंच को स्वागत। वन्दे गीता मातरं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। हरिः ओम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। परमगुरुभ्यो नमो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज बड़ आनंदर विषय। आज पवित्र माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी जहाँ को नित्यानंद त्रयोदशी बोली कहा जाए। माघ मास गोटे श्रेष्ठ मास कहीं ना माँ अघ अघ माने पाप यही मसरे जहाँ किसी कर्म कले सब पुण्यमय पाप न थाए। तेणु माघ अघ ये पाप नथिबारु एई मासटी मास नाला माघ मास। एई मासरे हमर बड़ एकादशी पड़े, एई मासरे हमर श्रीपंचमी पड़े, एई मासरे हमर माघ सप्तमी पड़े एवं अग्नि पूर्णिमा जहाँ कहते अग्नि पूर्णिमा मध्य एई मासरे पड़े। सबू एई मासरे भल भल त्रिवेणी अमावास्या सब एई मासरे पड़े। प्रत्येक मास हमर शुद्ध आ पुण्य पवित्र किंतु एई मासटी विशेष भाव पवित्र। मते खुशी लगुच जे एई मासरे आपण माने सायं संध्या रे सकाळ संध्या काल रे
भगवत गीता माता आलोचना करने आम एकत्रित होइछे। गीता है आमर माता, आम समस्ते गीता माता कूल आम समस्ते आश्रित। थरे मोर पूज्य गुरु पंडित कृष्णचंद्र राजगुरु आमर मोर तो उपस्थित अच्छे मोर साक्षात शिष्य कौन मु भावे से मोर गोटे गुरु भली कहना सर्वत्र जयमन्विच्छेद शिष्यात पुत्रात पराजय। सबुठी आपण विजय इच्छा करेंगे, शिष्य आ पुत्र ठारे जो पराजित हेबे से आनंदटा कहली न सरे। आज मोर शिष्य प्रदीप मुझे बहुत क्षेत्र में देखु सुंदर भाव से प्रवचन प्रदान कर नुआ नुआ तथ्य उपस्थापन कर मत पठाऊँ, मुझे समय पाई देखुची मत खुशी लगुच जहा मोर गोटे शिष्य मोर गोटे पुत्र बर्तमान वेदांत प्रवीण होगी समस्त लोक कल्याण करुँच ज्ञान यज्ञ भाग नहीं निजे ज्ञान बांटुंट यहीटा मो पे आनंदर विषय। तेणु आज शुभाशीर्वाद प्रदान करुच्ची। मुझे शुणिली बहु वर्ष पूर्वे गोटे केस कराई से केस से विजय लाभ कर जिते तुम विजय लाभ कर विजय लाभ कर विश्वविद्यालय पुणी पुनर्बार अध्यापक पदवी नियुक्ति करने बाध्य हे। तो से प्रति अन्याय होता से अन्याय प्रतिरोध से करते मिल जहा मु समस्त को आज यही कार्यक्रम आमर उपस्थित अच्छा ध्यान श्लोक पाठ करुले पंडित निरंजन पंडा महोदय एवं कृतज्ञता निवेदन करेंगे गीतावाणी भूषण पंडित ब्रजकिशोर महांती। समस्त को मोर शुभेच्छा एवं यथा सम्मान प्रदान करुच्ची। आज समस्त कार्यर परिचालक वेदतत्व विशारद पंडित अमरेन्द्र नंद महोदय मोर प्रिय छात्र प्रदीप चंद्र आचार्य आज जी आलोचना कर समस्त माँ भौणी मैंने समस्त ज्येष्ठ मान मोर प्रणाम, कनिष्ठ मान मोर शुभेच्छा। आम समस्त गीता माता अमृतमय संतान यही भाव में आम आज आलोचन भाग ना एकाठी बस आलोचना करवा आनंद अनुभव करवा। भगवान शंकराचार्य गीता भाष्य आम अध्ययन करूँ तो पंचम अध्याय आलोचना विषय अच्छी आम पंचम अध्याय को जीवा निश्चय। किंतु गोटे कथा मन पड़े जे भगवान शंकराचार्य जो भगवत गीतार भाष्य रचना करुँच से भाष्य रचना कर आरंभ उपोद्घात से कहते जे तद इदं गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञार्थम। भगवान शंकर श्रुति स्मृति आउ न्याय प्रस्थान भाष्य रचना करिसेंती, समस्त उपनिषदर भाष्य रचना करिसेंती, भगवत गीता दी भाष्य रचना करिसेंती एवं ब्रह्मसूत्र भाष्य भी रचना करिसेंती। किंतु केवल गीता भाष्य रचना कला बेले से कहउछंती ए गीता शास्त्रटी समस्त वेदार्थर सार संग्रह भूत आ दुर्विज्ञार्थम। ए गीतार अर्थ को सहजे बुझी हब नाही। एते टीकाकार अछंती केही दुर्विज्ञ बोली कहिसिन नै संदेह, किंतु भगवान शंकर ज्ञानार्थम शंकरम इच्छेद ज्ञान पाइबा बेले शंकर निकट को आम जावा से शंकर कहते गीता गोटे दुर्बोध्य ग्रंथ। ए कथाटी प्रथम प्रथम जो पिलादिने पढ़ी मोर विश्वास हो नाला। जी जी आस्ते आस्ते बड़ हेली मुझे जानिली जे गीता केते दुर्बोध्य। जीवन रे एभली कौन सी समस्या नहीं जहाँ गीता द्वारा से समस्यार समाधान हो पारिबो नाही। संसार रे एभली कौन शास्त्र नहीं जो शास्त्र निर्यास सार गीतार अंतर्निहित नहीं। वेद हो उपनिषद हो धर्मशास्त्र हो नीतिशास्त्र हो आयुर्वेद हो धनुर्वेद हो ज्योतिष हो व्याकरण हो साहित्य हो न्याय हो दर्शन जहाँ किसी शास्त्र अच्छी धनुर्विद्या हो सबु विद्यार सार संग्रह है भगवत गीता। ये कथाटी आम मन आग थोइबा क्या भगवान शंकर बाणी ये साधारण लोकंर मुख निश्चित बाणी नुहे। तेणु आम गीता को सहज बोली बुझानी, किंतु गीता माता करुणा हेले गीता आमको दुर्बोध्य हब नहीं। गीता आमको निश्चिंत भाव आनंद प्रदान करिवो। ये कथाटी मन भीतर रखी गीता माता को प्रणाम करी तांकरी करुणारू आम गीता आलोचना करिबा। पंचम अध्याय नामटी है कर्म संन्यास योग। आम या पूर्व जो अध्याय आलोचना करते से अध्याय ना है ज्ञान योग। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते
ଯତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧ କାଳେନାତ୍ମନି ବିନ୍ଦତି ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାମ ଶାନ୍ତିଂ ଅଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପରଃ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାମ ଶାନ୍ତିଂ ଅଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ କଥା ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଫାନ୍ଦିକିରି କହିବାନି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିବା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଭଳି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଏଭଳି କ'ଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଯୋଗଂ ଚ ସଂଶୟସି ଯଶ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକଂ ତନ୍ମେ ବୁଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ତ କେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ଏ ଦିଟା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ। ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି କନଫର୍ମ କରିକି କୁହ କୋଉ ବାଟ ଠିକ, ମୁଁ କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲ, ପୁଣି କର୍ମ ଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ଦିଟା ତ ମତେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଜାୟସୀ ଚେତ୍ କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତତ୍କିଂ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାମ ନିଯୋଜୟସି କେଶବ। ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ କଥାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଗଲା। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ଗାଈର ପହ୍ନାରେ ମୁହଁ ନ ମାରିଲେ ଗାଈର ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବେ। ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡୋଜ୍ ଦେବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଜଣେ ରୋଗୀର ଆଗ ନିଦାନ କରିବେ, ତା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବେ। ହୋମିଓପାଥି ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥିରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପାଇଁ 50 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରି 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 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 29ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏ 29 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରୁ ଆମେ ତାକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗିରିଜା ଟିକେ ହଉଛି ଆଉ ହଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯୋଉ 29 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହଉଛି 1 ରୁ 12 ଶ୍ଲୋକ। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆଉ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ ଏ ଦିଟାକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନେ। ଯାହା ସାଂଖ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଯୋଗ। ଯତ୍ସାଂଖ୍ୟୈର୍ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ଥାନମ୍ ତଜ୍ଯୋଗୈରପି ଗମ୍ୟତେ, ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ 1 ରୁ 12 ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏକ, ଅଭିନ୍ନ ସମାନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝିଛ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ମାର୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ଏ କଥା 1 ରୁ 12 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। 13 ରୁ 23 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମା, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା କିଏ, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିଛି, ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମତେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ବା ତଦେକ ବଶିଷ୍ଠ ଶିବ କେବଳୋହମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ନିଜର ପରିଚୟ, ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ, ଏ କଥା 13 ରୁ 23, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ 13 ରୁ 23 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲା। ତାପରେ 24 ରୁ 29 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ବା ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଲାଭ କରିବା କିପରି,
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସମଗ୍ର ଗୀତାରେ 9ଟି ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କିଭଳି ମିଳେ। ସେ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ବିହାୟ କାମାଞ୍ଚ ସର୍ବାନ୍ ଭୂମାନ ସରତେ ନିଃସ୍ପୃହ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାର ଶାନ୍ତି ଅଧିଗଚ୍ଛେତି। ସେମିତି ଆଉ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପରଃ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାମ ଶାନ୍ତି ଗତିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ୍ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱାମାମ୍ ଶାନ୍ତି ମୁଚ୍ଛତି। ମତେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ପୂର୍ବ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇୟୋ ହି ଜ୍ଞାନମ ଅଭ୍ୟାସାତ୍ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଧ୍ୟାନମ୍ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଧ୍ୟାନାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗାତ ଶାନ୍ତିର ଅନନ୍ତରମ୍। କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରାମ ଶାନ୍ତିମ୍ ଅଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଏଇଭଳି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି କିଭଳି ମିଳିବ, ଏହା ଅବତାରଣା 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଅବତାରଣାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କଣ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ନା ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କହିଲ, ତାପରେ କର୍ମଯୋଗ କଥା କହିଛ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କୋଉଠି କୋଉଠି କୁହାଗଲା ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟ କର୍ମଜଃ ପଶ୍ୟେତ କର୍ମଣି ଚ କର୍ମଜଃ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମରେ ଯିଏ ଅକର୍ମକୁ ଦେଖେ, ଅକର୍ମରେ ଯିଏ କର୍ମକୁ ଦେଖେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଯୁଗଯୁକ୍ତ, ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କୃତୁ। ଏ କଥା 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣମ୍ ତମାହୁର୍ ପଣ୍ଡିତମ୍ ବୁଧା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, କଣ କଣ କହିଲେ ବୋଲି ସେ କଥାରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶାରୀରମ୍ କେବଳମ୍ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ ନାପ୍ନୋତି କିଲ୍ବିଷମ୍। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଯାହାର କର୍ମ ଦଗ୍ଧ ହେଇଛି ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ କିଲ୍ବିଷ ବା ପାପ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସରଃ। ଏଠି ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ପାଇବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବି, ଏଠି ବି ସେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ କର୍ମଜାନ ବିହିତନ ସର୍ବାନ୍ ଏବଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିମୋକ୍ଷ, ସେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଆଉ ଜାଣିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ପୁଣି 33ରେ କହିଲେ ସର୍ବଂ କର୍ମାଖିଳମ୍ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ପରିସମାପ୍ତ ହବ, କର୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ପରିସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରେ କର୍ମ ପରିସମାପ୍ତ ହବ। ଏ କଥା ବି 33ରେ କହିଲେ। ପୁଣି କହିଲେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ କରେ ଆଉ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣମ୍ ଜ୍ଞାନ ଛଞ୍ଚିନ୍ନ ସଂଶୟମ୍ ଆତ୍ମବନ୍ତମ୍ ନ କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତେ। ଯିଏ ଆତ୍ମବାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନବାନ ତାକୁ କର୍ମ କେବେ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ କହିଲେ, ଏଥିରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ, ଛିତ୍ୱେନଂ ସଂଶୟଂ ଯୋଗମ୍ ଆତିଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠ ଭାରତ। ତୁମେ ସଂଶୟକୁ ଛେଦନ କରି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରା କର। ଯୋଗଂ ଆତିଷ୍ଠ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଯୋଗ କଥା ପୁଣି କହିଲେ, ତାହେଲେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କହି କର୍ମ ଯୋଗ କଥା କହିବାରୁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଯୋଗଂ ସଂଶୟସି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର,
हाँ से श्लोक गुड़िक आम निरूपण कले अर्जुन कहते जत्सय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम कन्फर्म करी कहतु को मार्ग ठीक सन्यास कर्म सन्यास मार्ग ठीक ना कर्म जोग ठीक या भितर किए भितर को गोटे श्रेष्ठ कथा कह यही प्रश्नटी अर्जुन कहला परे भगवान श्रीकृष्ण उत्तर कहते सन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कराब भौ अर्जुन तुम्हारे गोटे मिस अंडरस्टैंडिंग मन सृष्टि से मिस अंडरस्टैंडिंग की मुझे दूर कर दूची क्या जो गुरु शिष्य मनोवृत्ति शिष्यर मन भीतर थिबा समस्त संशय को निराकरण कर न पारे से गुरु प्रकृत गुरु नुहे तेणु गुरु हेले शिष्य मनर गोटे साइकोलोजिस्ट कृष्ण एभली जने गुरु थिले शिष्य अर्जुनकर जो साइकोलोजी थिला भल भाव अध्ययन आ अनुशीलन करथिले सेही अनुसार तांकु उत्तर भी देइथिले से कहउछन प्रथमे सन्यास हो कर्म सन्यास हो कि कर्म जोग हो ये दीटा एक निश्रेयस करू दीटा एक मोक्ष को प्रदान करंती कोटा श्रेष्ठ कोटा कम एति कहजिबो किंतु तयोस्तु कर्म सन्यास कर्म योग विशिष्यते केवल कर्म को परित्याग करके चुपचाप बसी जावा अपेक्षा आमे ज्ञान युक्त होइकरी कर्म करिबा दरकार से परवर्ती अध्याय मध्य भगवान हमको बुझेइबे जे आ तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मते अनुस्मरण कर युद्ध कर समग्र गीतार ये होची रहस्य जे भगवान को स्मरण करिबा एवं युद्ध करिबा केवल जदि भगवान को स्मरण न करी आमे युद्ध करिबा ताले युद्ध रे केबे हेले कृतकार्य हवा नाही सफल हवा नाही आ खाली जदि भगवान को स्मरण करी कर्म कोढ़िया होइकि बसी जिबा ताहले भी हम जीवन निष्फल हबो भगवान कहउछंती मते स्मरण करबा द्वारा तो भितर गोटे बड़ शक्ति आसीज तापर तू कर्म करू तेणु मते स्मरण कले जो महत शक्ति तो भीतर जागृत हम से महत शक्ति को धरी शक्तिमान होइकिरी मते स्मरण करी युद्ध क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे अवतीर्ण हब ये कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र प्रति मुहूर्त रे ज्ञान अज्ञान विषाद सुख आनंद एवं दुर्बलता सबलता भितर युद्ध चली दैवी संपद आसुरी संपद भगवान कहे 16 अध्याय माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव जे अर्जुन तू दैवी संपद उत्पन्न होइछु मन के दुख कर ना इनफिनिट कम्प्लेक्स तो मध्य न आसु जे मु भूल बाटर गली कि भूल बाटर उत्पन्न होइछि ना 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 दैवी संपद तोर सहायक हब तेणु तयोस्तु कर्म सन्यास कर्मयोग विशिष्यते तेणु कर्म जोग कर्म सन्यास अपेक्षा उभय मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्ति हम किंतु कर्म सन्यास अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ मते स्मरण करी ज्ञान युक्त होई कर्म संपादन कले जीवन में सिद्धि लाभ करेंगे तापे मध्य आमको पूर्व अध्याय भगवान उदाहरण देते कर्मणे वही सिद्धि आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में संप्रसन कर्तुम रहसी लोक संग्रह निमंते आम कर्म करिया पड़ो ये श्लोकटी कहया परे भगवान कहीं आम कर्मयोग आमर श्रेष्ठ कर्म सन्यास अपेक्षा कहीं कर्मयोग श्रेष्ठ ये कथा तृतीय नंबर श्लोक कहले कर्मयोगी निर्द्वंद कर्मयोगी नित्य सन्यासी कौन क्या नित्य सन्यासी बोली कह ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति भल वस्तु पाखे पहुँचले जे द्वेष करे नाही ए आदर करे नाही खराब वस्तु पड़े द्वेष करे नाही जीवन राग द्वेष रहित जी न दृष्टि न कांक्षति द्वेष करे नाही कि अत्यंत आदरणीय होकर ग्रहण करे नाही निर्द्वंद ये सब निर्द्वंद सुख दुख रहित भल मंद रहित हाँ निर्द्वंद विषाद आनंद रहित उदासीन हे महाबाहु अर्जुन सी खूब शीघ्र ही संसार बंधन मुक्ति पाई जाए ताकू ही नित्य सन्यासी बोली कह जाए जी जो अवस्था थिले भी द्वेष करे नहीं किंबा किसी अभिलाष करे नहीं मोर या हो ता हो जे निर्द्वंद दुख सुख था द्वादश अध्याय भगवान आमको शिखई 13 अध्याय 18 श्लोक पर्यंत 13 श्लोक 18 श्लोक पर्यंत अमृताष्टक बोली कह जाए
ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଆମେ ନିନ୍ଦା ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ମୌନି ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦାତ୍ମ ସଂସ୍ତୁତି ତୁଲ୍ୟ ମାନାପମାନ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଏ। ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ, ଯୋଉଠି କି ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗର ଅନନ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ପୃଥକ ବାଳାଃ ପ୍ରବଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଲୋଅର କାଡର ଲୋକ ସେମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ବିପଶ୍ଚିତ ପଣ୍ଡିତ, ଯୋଉମାନେ ଶୂନି ଚୈବ ସ୍ୱପା କେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମୁଦ୍ର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ବା ଆତ୍ମବସର ଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗକୁ ବାଳାଃ ଅନଭିଜ୍ଞ ଜନା, ଯୋଉମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେଇମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏକମ୍ ଅପ୍ୟାସିତ ପୃଥକ ଉଭୟୋର ବିନ୍ଦତେ ଫଳମ୍। ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମାର୍ଗର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଆମ ଏଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ମାର୍ଗର ଫଳକୁ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କେବେ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭକତ ହିଁ କଛୁ ନାହିଁ ଭେଦା ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ପାଠ କରୁ ଜାଣୁ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତିରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ତହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ସେ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ପରାଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ପଢୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ଆମର ତ ସମୟ କମ୍, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସିବା। କହିଲେ ଭଗବାନ ଯତ୍ସାଂଖ୍ୟୈ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ଥାନମ୍ ତଜ୍ଯୋଗୈରପି ଗମ୍ୟତେ। ସାଂଖ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କର୍ମ ଯୋଗୀ ମାନେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକମ୍ ସାଂଖ୍ୟମ୍ ଚ ଯୋଗମ୍ ଚ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସପଶ୍ୟତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ପ୍ରକୃତ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା କେମିତି ହେଇପାରିବା। ଯିଏ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ସିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା କି ନା ନାହିଁ? ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ, ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଆମର ଯିଏକି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ରୂପରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭଳି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ନମଇ ତାଙ୍କ ପୟରେ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସପଶ୍ୟତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ, ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହବା। ଦ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ଖାଲି ଗୁଡ଼େ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯଃ ପଶ୍ୟତି ତଥାତ୍ମାନଂ ଅକର୍ତ୍ତାରଂ ସପଶ୍ୟତି। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦେଖେ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯଃ ପଶ୍ୟତି ତଥାତ୍ମାନଂ ଅକର୍ତ୍ତାରଂ ସପଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ହେଇପାରିବ? ଏ କଥା 3-4 ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ ମତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକମ୍ ସାଂଖ୍ୟମ୍ ଚ ଯୋଗମ୍ ଚ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସପଶ୍ୟତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ସେ ପରମ ଧାମ ଲଭିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ। କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ ଧାମ ଲଭିଥାଏ କର୍ମ ଯୋଗେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ଯୁଗକୁ ଫଳ ରୂପେ ଏକ ଦେଖେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲିବା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସପଶ୍ୟତି। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
आमे केमती करिबो ए कथा मध्ये उपनिषदरे कहै छै हमर प्रदीप बाबू ताकू भलवारे बुझिचंती जे परांजी खानी बेतुनत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नंतरात्मन तापर कहै आबुर चक्षु अमृतत्वमिच्छन् आमर इंद्रिय माने सबले बहिर्मुख हो जाती किंतु आमे सबले बाहर वस्तु को ही देखू किंतु जो व्यक्ति चक्षु को बाह्य चक्षु को मुद्रित करी अंतर भीतर परमात्मा दर्शन करने इच्छा करती से प्रकृति द्रष्टा हुंती तेणु आम से कथा कहलु जे आम द्रष्टा किभली हबु से उपनिषदर कथा गुड़िक भगवत गीतार कहुई ज पश्यति स पश्यति तापर आसला आम 6 नंबर श्लोक कह कर्मयोग बिना सन्यासी माने परिपूर्णता पाई पारिबे नहीं जे निष्काम कर्मयोग न करिवो केवल कर्म त्याग करी खाली निजे खाइकरी गोटे ध्यान करिवो से केबेले परिपूर्णता पाई पारिबो नहीं ए कथा केमती कहले सन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अजुगतः जुग जुगतो मुदिरे ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति कर्मयोग अनुष्ठान व्यतीत सन्यास लाभ करिबा बड़ कठिन निष्काम कर्मयोग बिना सन्यास लाभ जने करि परिबो नहीं जो मुनि कर्मयोग युक्त होइकिरी रहे से अति शीघ्र ब्रह्म प्राप्ति करि जाए तो कर्म त्यागी होइकिरी सन्यासी होइकिरी कर्म योग न करिकिरी जने हठात ब्रह्म को पाई परिबो नहीं कर्मयोगी ब्रह्म शीघ्र पाई परिबो ए कथाटी हमको षष्ठ श्लोक रे भगवान कहले यदि गोटी गोटी श्लोक मध्य गोटी गोटी पीरियड भी चली जीवो घंटा 1.5 घंटा चली जीवो आम गोटे समय नथियो मैं आलोचना करिबा तापर सप्तम श्लोक रे भगवान कहउछंती जेते पुरुष सम्य ज्ञान प्राप्तिर उपाय को अवलंबन करे तार फल कौन हुए जेते ज्ञान प्राप्ति हुए से निष्काम कर्म जो करे अवलंबन से ज्ञान प्राप्तिर उपाय को अवलंबन करे तार फल कौन हुए यानी कर्मयोगी हो गला फल कौन हुए जुग जुग तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते निर्लिप्त किमती हम जड़े मनीष पद्मपत्र विवाह जहाँ पढ़ी आगुरी वर्मण्य ध्याय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति जह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाह भसा जड़े लोक निर्लिप्त किमती हम ना जड़े जुग जुक्त हेले निर्लिप्त हम अर्थात निष्काम कर्मयोगी हेले निर्लिप्त हम विशुद्धात्मा जे निजर अंतःकरण को निर्मल करिवो दूषित अंतःकरण को निर्मल करिवो से मध्य निर्लिप्त हम विजितात्मा जे निजर देह इंद्रिय को जय करि जाइछि देह इंद्रिय वशीभूत जे नुहे से मध्य निर्लिप्त हम जितेन्द्रिय इंद्रिय जयी जे हेछि से मध्य आउ निर्लिप्त हम आउ सर्वभूतात्म भूतात्मा एटा गोटे बड़ मार्मिक अर्थ को निरूपण करुछि सर्वभूतात्म भूतात्मा कौन ना सर्वात्मदर्शी जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते गीतारे भी एटा उपनिषद कहाइछि गीतारे भी कहाउछि जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तच मे न प्रणश्यति तेणु सेही अनुसार एठी मध्य गीतारे कहाଯାଉଛି सर्वभूतात्म भूतात्मा प्रत्येक प्राणी मानक भितरे निजर आत्मा को जे देखे भगवान देखिसेंती बोली से कर्मयोगी जो मनुष्य जो ऋषि जो असाधु मान देखती समदर्शी माने से माने ही प्रकृत योगी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनि से माने कुर्वन्नपि न लिप्यते से कर्म कले मध्य लिप्त हुअन्ति नाही ए कथाटी सप्तम श्लोक रे भगवान कहिले सेमति अष्टम श्लोक को आसीबा आमे एटी कोन भगवान कहिले अष्टम श्लोकटी मध्य बड़ अष्टम नवम ए दीटा के मध्य बड़ तात्विक पूर्ण नैव किंचित करोमि युक्तो मन्यत तत्वविद तत्वविद जी सी मु कर्म करुच बोली तार अभिमान रहिबो नाही से सुंदर ए श्लोकटी भारी सुंदर श्लोक पश्यन् स्फुरन् स्पृशन् जिघ्रन् असन अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तर्त इधारयन् जे कर्मयोग युक्त तत्वविद व्यक्ति से देखिकी देखु नथुब शुणिकी शुणु नथुब स्पर्श करी मध्य स्पर्श करू नथुब आघ्राण करी मध्य निर्लिप्त थिबो भोजन करी मध्य भोजन करू नथुब गमन करी मध्य गमन करू नथुब
ଶୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବିହୀନ ହେଇଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କର୍ମରେ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବନାକୁ ଆଉ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ କଣ ତାର ହବ? ଏଇଟା ନବମ ଶ୍ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ସେ କଣ ହବ ତାକୁ ଦଶମରେ କହିବେ। ଦଶମରେ କଣ କହିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଧାୟ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କରୋତି ଯଃ। ଏସବୁ କର୍ମ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଜ ମନକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଧାୟ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ, ନା ତାର ଯୋଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବନା, ଲିପ୍ତ ହିଁ ରହିବନି। ପଦ୍ମପତ୍ର ମିବାମ୍ବସା ଲିପ୍ୟତେ ନ ସ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ର ମିବାମ୍ବସା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପଢିବା ପରେ ଦିନେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଜଳ ଟିକେ ପଡିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ନିରେଖିକିରି ଦେଖିଲି ଯେ କିଭଳି ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଜଳ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ସେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିକିରି ପଦ୍ମପତ୍ର ମନ୍ଥିଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳଟାକୁ ପୁରା ମନ୍ଥିଲି, ଟିକିଏ ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଜଳ। ବୋଲେ ଆରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ଗୀତା ପୁଣି ଏଇଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ ଜୀବନ ଆମର ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଆମର ସମଗ୍ର ସଂସାର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତମ୍ ବଚୋଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ବାଳାଦପି ସୁଖାଦପି ଯୁକ୍ତିହୀନମ୍ ବଚସ୍ତ୍ୟଜ୍ୟମ୍ ବୃଦ୍ଧାଦପି ସୁଖାଦପି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୟ ହେଇଯିବ ମତେ ଟିକେ କହିଦେବେ, ମୁଁ ହେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କାରଣ ସମୟ କାଳେ ହେଇଯିବ ଅଧିକ କହି ଦଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ମତେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଦେବେ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଏ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ରହିଲେ ଯେମିତି ଢଳ ଢଳ ନଳିନୀ ଜଳଗତ ଜଳମତ ତରଳମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କେବଳିରିନ୍ଦ୍ରିୟପି ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥମା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଗୀ ମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କାୟର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗୀ ମାନେ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଲିପ୍ତ ଭାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆଉ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମାଣି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ୍। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆମର ଯେମିତି ଦର୍ପଣଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲେ ଆମର ମୁଖର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡେ, ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପକ ଆଦର୍ଶ ବା ଦର୍ପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବିକଳ ନିର୍ମଳ ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ସେଇ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହବ। ଆମେ ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। ସେଇଠି ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଣ? ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଫଳଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନୈଷ୍ଠିକିମ୍ ଅଯୁକ୍ତ କାମ କାରେଣ ଫଳେ ସକ୍ତୋ ନିବଧ୍ୟତେ। କିଏ ଯୁକ୍ତ କିଏ ଅଯୁକ୍ତ? ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ସେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତି ସେ ପାଇବ। ଶାନ୍ତି କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆମେ। ଶାନ୍ତି ମାନେ ମୋକ୍ଷ ନାମକ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପରି ନୈଷ୍ଠିକିମ୍ ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର। ରସଗୋଲାଟେ ଖାଇଦେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ସେଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ସେତିକିବେଳେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ଅଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାମନା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଫଳେ ଶକ୍ତ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ। ନିବଧ୍ୟତେ, ତେଣୁ ଫଳ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲା। ବନ୍ଧନରେ ପଡିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଯେମିତି ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଏଠି କହି ରଖିବି, ଟିକେ ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଦିନେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଲିପ୍ତ କଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବୁଝେଇଲେ, ନୌକା ନଦୀରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସାବଧାନ। ନୌକା ଭିତରେ ନଦୀର ଜଳ ଯେମିତି ନ ପଶୁ, ସେମିତି ସାଧକ ରୂପକ ନୌକା ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀରେ ବସୁ ରହୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ରୂପ ନୌକା ଭିତରେ ସଂସାରର ଜଳ ନ ପଶୁ। କି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧକ ହବା, ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆମେ ବିବାହ ତୋଳା କରିବା, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ସଂସାର କରିବା, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ସବୁ କରିବା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାସାହା କରିବା, ସବୁ କରିବା, ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ପଶ୍ୟନ୍ ଶୂନ୍ୟନ୍ ସୁଶନ୍ ଜିଘ୍ରନ୍ ଭଳିଆ ଲିପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହବ। ଯଦି ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ କଥା ଠିକ କୁହାଗଲା, ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହବାଟା ଆମର ଠିକ, ଅଯୁକ୍ତ ହବାଟା ଆମର ଭୁଲ। ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଅଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ହେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ
13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବକର୍ମାଣି ମନସା ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ତେ ସୁଖମ ବସି। ଯେ ବସି ମାନେ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ କର୍ମ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ମନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟାଗ, କର୍ମ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ, ଶରୀରରେ କର୍ମ କରେ। ଶାରୀରମ କେବଳମ କର୍ମ ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରେ ଦେହି ନୈବମ କୁର୍ବନ ନକାରୟନ୍। ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର 9ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ସବୁ କାମ ସେ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ନକଲା ଭଳି ଆମର ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା। ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଥିବା ନଉନଥିବା, କରୁଥିବା କରୁନଥିବା, ଏଇ ଭାବନାଟି ଗୀତାର ନିଜସ୍ୱ। ଏଇ କଥାଟି ଗୀତାରେ ହିଁ କେବଳ ଆମ ଭଗବାନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦରେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଆମକୁ କଥା ଭଗବାନ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିକିରି ଉପନିଷଦର କଥା ଗୁଡାକ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିକିରି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଶ୍ରୋତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ସେଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହବା ବୋଧ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। ଆମେ ସହଜ ସେ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନୁ। ଭଗବାନ ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଂ ନ କର୍ମାଣି ଲୋକସ୍ୟ ସୃଜତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ କର୍ମ ଫଳ ସଂଯୋଗମ, କର୍ମ ଫଳ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବସ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, ପ୍ରକୃତି ତାର ମନକୁ ମନେ ସବୁ କରି ପକାଏ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ, କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଏଗୁଡା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ କଣ ଆମର ସମାଧାନ କଣ ନା ନା ଦତ୍ତେ କସ୍ୟଚିତ୍ ପାପମ୍ ନ ଲଇଚୈବଂ ସୁକୃତମ୍ ବିଭୁ। ସେ କାହାର ପାପ ବା ପୁଣ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ପୁଣ୍ୟମ ନ ପାପମ ନ ସୌଖ୍ୟମ ନ ଦୁଃଖମ ନ ମନ୍ତ୍ରୋ ନ ତୀର୍ଥମ ନ ବେଦା ନ ଯଜ୍ଞା ଅହಂ ଭୋଜନମ ନୈବ ଭୋଜ୍ୟମ ନ ଭୋକ୍ତା ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହಂ ଶିବୋହಂ। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନେନାବୃତଂ ଜ୍ଞାନଂ ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ହବାରୁ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହବାରୁ ହିଁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହଉଛୁ, ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛୁ। ଭଗବାନ ସେଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଆମର 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ? ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ କଥା କହିଲେ। ଜ୍ଞାନେନ ତୁ ତଦଜ୍ଞାନମ୍ ତେଷାଂ ନାସିତମାତ୍ମନଃ ତେଷାଂ ଆଦିତ୍ୟବତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରକାଶୟ ତତ୍ପରମ୍। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସିଏ କଣ କରେ ନା ଯେମିତି ରାତି ପାହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ରାତି ପାହିଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଷାଂ ଆଦିତ୍ୟବତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରକାଶୟ ତତ୍ପରମ୍। ଆଦିତ୍ୟ ଭଳି ନିରନ୍ତର ଜ୍ଞାନ କିରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ସେମିତି ମଧ୍ୟ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ତଦାତ୍ମାନଃ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତନ୍ନିଷ୍ଠା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ, ତତ୍ପରାୟଣ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ? ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଅପୁନରାବୃତ୍ତି କହିଲେ ମୋକ୍ଷ। ନ ସ ପୁନରାବର୍ତ୍ତତେ ଯଦଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଆମ ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନ ସ ପୁନରାବର୍ତ୍ତତେ, ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ତାର କେବେ ହେଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷର ଅନେକ ନାମ ଅଛି। ନିଃଶ୍ରେୟସ, କୈବଲ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ, ମୁକ୍ତି, ଅପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ନାଁ ମୋକ୍ଷର। ଅପବର୍ଗ, ଏଇଥିରୁ ଅପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ଅଛି। ଅପୁନରାବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କି କୋଉମାନେ ଆଉ ଅପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଧୂତ କଳମଷା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର କଳମଷ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି,
ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ମଳ ନିର୍ମୋଚନମ ପୁଂସାମ ଜଳ ସ୍ନାନମ ଦିନେ ଦିନେ, ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସ୍ନାନ ଥରେ କରିଦେଲେ ସକୃତ ଗୀତାମ୍ବସି ସ୍ନାନମ ସଂସାର ମଳନାଶନମ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୀତା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଧୂତ କଳମ ସାହା, ଜ୍ଞାନାଗି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣମ ତମାହୁରୁ ପଣ୍ଡିତମ ବୁଧା, ଏଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ମାର୍ମିକ। ଇହୈବ ତୈଃ ଜିତଃ ସର୍ଗଃ ଯେଷାଂ ସାମ୍ୟ ଚିତଂ ମନଃ ନିର୍ଦୋଷଂ ହି ସମଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଣି ସ୍ଥିତାଃ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେମିତି ସବୁଠି ସମାନ ପଡେ, ମାନେ ମଇଳାରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ, ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥରେ ବି ପଡେ, ଘର ଉପରେ ବି ପଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସିଏ କେବଳ ଜଳ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନଟା ସମାନ ହେଇଗଲା, ସମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକଟି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଇହ ଜନ୍ମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ମଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦୂର ଥାଉ, ଇହ ଜନ୍ମରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଯୋଉ କଥା ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଛେ, ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟଃ ହିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତଦୁଚ୍ୟତେ। ଆପଣ ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, କଥା ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବତହି ଜିତ ସର୍ଗ, ଇହ ଲୋକରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଜୟ କରିଯାଏ ଯୋଉ ଲୋକର ମନ ସମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ସମଂ ପଶ୍ୟନି ସର୍ବତ୍ର ସମବସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରମ୍ ନହି ନସ୍ତ୍ୟାତ୍ମନାତ୍ମାନମ୍ ତତୋ ଜାତି ପରାମ ଗତି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ନିର୍ଦୋଷ, ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ସମ, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦୋଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦୋଷ ସମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ସିଏ ସବୁଠି ସମାନ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜୟ କରିଯାଏ। ବୈଷମ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ସମତା ହିଁ ଲୟ। ବୈଷମ୍ୟ ହିଁ ବନ୍ଧନ, ସମତା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହବା। ସଂଘ ସଧ୍ୱମ୍ ସଂବଦଧ୍ୱମ୍ ସଂଭୁ ମନାଂସି ଜାନତାମ୍ ଦେବା ଭାଗମ୍ ତଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜାନାନ ଉପାସତେ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେଦର ସାର ହେଇଥିବାରୁ ଗୀତାରେ କଥା କୁହାଗଲା। 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆସିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍, ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବନି, ଖରାପ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ନ ପ୍ରଭୃଷ୍ୟତେ ପ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୋଦ୍ବିଜତ, ମନ୍ଦିରରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାପ୍ରିୟମ୍, ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହବ ନାହିଁ, ବା ଭଲ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ହୃଷ୍ୟମାନ ହୃଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିର ସଂମୂଢ, ଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର କିଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବୁ, ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ସ୍ଥିର। ଦୃଶଦ ବିଚିତ୍ର ତଳ ପୟୋର ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୌତିକ ସ୍ରଜୋ ଗରିଷ୍ଠ ରତ୍ନଲୋଷ୍ଟୟୋ ସୁହୃଦ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷୟୋ ତୃଣାରବିନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁଷୋ ପ୍ରଜାମହୀ ମହେନ୍ଦ୍ରୟୋ ସମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କକଦା ସଦା ଶିବଂ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କିଏ? ସମତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କିଏ? ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଲେ ଯାହା, ବେକରେ ସାପ ମାଳ ପକେଇଲେ ତାହା, ବେକରେ କପାଳ ମାଳା ପକେଇଲେ, ନର ମୁଣ୍ଡ ମାଳା ପକେଇଲେ ବି ସେଇଆ। ଭଲ ଫୁଲ ଦେଲେ ଯାହା, ଦେହରେ କର୍ପୂର ବୋଳି ହେଲେ ଯାହା, ଆଉ ସଂସାରର ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଲେ ବି ତାହା। କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ହିଁ ସେଇ ସମତ୍ଵର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ନ ପ୍ରଭୃଷ୍ୟତେ ପ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୋଦ୍ବିଜତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାପ୍ରିୟମ୍ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିର ସଂମୂଢ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଣେ ସ୍ଥିତ। ଏ କଥା ଆମର 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା। ସେମିତି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ 21 ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଉଛି, ସ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା। ସେ ଲୋକଟି ନାଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମଯୋଗରେ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଅନନ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଭିକମ୍ପ ଯୋଗ, ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଏ ସବୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଗୀତା ଅଛି, ତା ବାଦ ଏଗୁଡା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ, ଅଭିକମ୍ପ ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ ଯୋଗ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସମୟ କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ସେ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅସକ୍ତ ହେଇକି ରହେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ। କିଭଳି ସୁଖ? 2 ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି ଆମର ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ, ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ,
ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଧ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ତାର ଆଦି ଅଛି, ଅନ୍ତ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେ ବୁଧ ବା ପଣ୍ଡିତ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ ଏଇ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ଭୋଗା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ଭୋଗ ସବୁ ଆସେ ସେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଗୁଡିକ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ, ତାର ଆଦି ଅଛି, ଅନ୍ତ ଅଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବିନାଶ ଅଛି। ସିଏ ସୁଖରେ ବୁଦ୍ଧ ବା ପଣ୍ଡିତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କୋଉଠି କରିବ? ତାପରେ କୁହାଗଲା ଯେ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧର ଉଦ୍ଭବକୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଏ, କାମ କ୍ରୋଧ ଉଦ୍ଭବମ ବେଗମ ସଯୁକ୍ତ ସ ସୁଖୀ ନର। ମନରେ ଯୋଉ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ପ୍ରାପ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ବିଷୟ ଶ୍ରିୟମାଣେ ସ୍ପର୍ଯ୍ୟମାଣେ ବା ଅନୁଭୂତେ ସୁଖ ଭେତୁ ଯା ଲାଳସା ତୃଷ୍ଣା ସହ କାମ। ବିଷୟ ଅଭିଳାଷକୁ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷୟ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଲାଳସା ତାର ନାଁ ହେଲା କାମ। ଆଉ କ୍ରୋଧ କିଏ? ନା ଆତ୍ମନ ପ୍ରତିକୂଳେଷୁ ଦୁଃଖ ହେତୁଷୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ଦୁଃଖର ହେତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ କ୍ରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସେ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିବା ଯୋଉ ବେଗ, ସେ ବେଗକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଧରିବ ନାହିଁ, ସେ ବେଗଟାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ। କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗମ, ସେ ସହିଯାଏ, ସେ କାମ କ୍ରୋଧର ବେଗକୁ ସହିଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସୁଖୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ ବୋଲି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ 24 ନମ୍ବରରେ କୁହାହେଲା, ଯୋନ୍ତଃ ସୁଖୋନ୍ତରାରାମ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ସୁଖୀ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡି ଅନ୍ତର ସୁଖୀ, ସୁହୃଦମ ସର୍ବଭୂତାନାମ ଯାହା ପରେ କହିବେ। ଏଠି ଗୀତାର ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ କଥା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ। ଯୋନ୍ତଃ ସୁଖୋନ୍ତରାରାମ, ଯୋ ଅନ୍ତଃ ସୁଖ ଅନ୍ତରାରାମ, ଅନ୍ତରାରାମକୁ ଆତ୍ମାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲଭ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇକିରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ। ଯେ ଆତ୍ମ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଆତ୍ମାରାମ ବା ଅନ୍ତରାରାମ। ଅନ୍ତରାରାମ ଯିଏ, ଆତ୍ମାରାମ ସିଏ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ ହେଲା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଯିଏ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ। ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ବସ୍ତୁ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସୁଖୀ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ହିଁ ଲାଭ କରେ। ଏ କଥା 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ କଥା ମଧ୍ୟ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ସର୍ବଭୂତ ହିତେରତା ଛିନ୍ନ ଦ୍ୱୈଧା ଯତାତ୍ମାନ ସର୍ବଭୂତ ହିତେରତା। ମନରେ ଯାହାର ଦ୍ୱୈଧୀ ଭାବନା, ସଂଶୟ ନାହିଁ, ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଋଷି ସ୍ତରର, ତା ଯାହା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳ୍ମଷ ବା କ୍ଷୀଣ ଭାବନା ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ, ଆମର ଉପନିଷଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଭିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ ସଂଶୟା କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ତସ୍ୟ କର୍ମାଣି ତସ୍ମିନ୍ ଦୃଷ୍ଟେ ପରାବରେ। ସେଇ ଗୀତର ଶ୍ଲୋକର ବା ଶ୍ଲୋକର ଇଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିରୂପ। ସେ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆସିଛି ଏଟା ମନ୍ତ୍ରରୁ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଯିଏ ବିଯୁକ୍ତ ହବ ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅଭିତ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମ ବର୍ତ୍ତତେ ବିଦିତାତ୍ମନାମ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଯିଏ କାମ କ୍ରୋଧ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, କାମ ଏସହ କ୍ରୋଧ ଏସହ ରଜୋ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ବିଦ୍ଧେ ନମ୍ୟ ବୈରିଣମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କାମ ଏସହ କ୍ରୋଧ ଏସହ, କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏ ଦିଟା ରଜୋଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ସେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ସେ କାମ କ୍ରୋଧରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହବ। ତା ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋକ୍ଷ। ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ, ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
वर्तते विदितात्मनाम एक कथा 26 नंबर श्लोक रे कहला एवं 27 नंबर श्लोक रे मध्य कहउछि जे आमे प्राणापान समूह कृत्वा प्राणवायु आ अपान वायु को आमे धीर स्थिर आम जहाँ गीतार 6ठ अध्याय कहई शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत गीतार कहई एठी मध्य सेमती कह जाउछि प्राणवायु अपान वायु को एक करिकिरी नासार अभ्यंतर रखे स्थिर हो जाए जहाँ वायु स्थिर हुए तार मन मध्य स्थिर हुए तो वायु को स्थिर न कले मन स्थिर हम ना वायुर अधीन रे मन रही जाए तेणु ये कथा मध्य ये अयम आरंभ कराला तार अंतिम पर्याय कथा 6ठ अध्याय कह 27 नंबर 28 नंबर श्लोक रे 29 नंबर श्लोक रे भगवान या निर्यास कथा कहउछन्ती सप्तम पंचम अध्याय निर्यास को ये दुई श्लोक रे कहउछन्ती कोन कहिले जतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुदिन मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध च सदा युक्त एव सह मुक्त एव सह बारंबार भगवान 3टा श्लोक रे कहलेनी विगत इच्छा भय क्रोध मन रे थिबा दुर्भावना इच्छा भय ये भय बा इच्छा बा क्रोध ये सब उत्पन्न हुए रजोगुण रु तम गुण रु मुख्यतः रजोगुण रु रजोगुण रु क्रोध रजोगुण रु भय रजोगुण रु विभिन्न प्रकार कामाभिलाष उत्पन्न हुए जहाँ मध्य कामाभिलाष नहीं भय नहीं क्रोध नहीं काम नहीं भेदभावना नहीं जे निजर इंद्रिय मान को मन को वशीभूत करिछि बुद्धि जार स्थिर निश्चित प्रत्येक मुहूर्त जी आत्मार मुक्ति पाई कामना करुथुबो इच्छा करुथुबो आउ तार जीवन लक्ष्य अन्य किसी भाव न रखिकी जे मोक्ष प्राण सी ही मुक्त जतेन्द्रिय मनोबुद्धि मंदिर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध जह सदा मुक्त एव सह जिते गुड़े कथा कहगला समग्र पंचम अध्याय तार सारांश 29 नंबर श्लोक रे कहगला आमे कौन कले मुक्ति पाइबू ना आमर समस्त यज्ञ जी भोक्ता परमात्मा अहम कर्तुरहम यज्ञ सुधाहम अहम औषधम मंत्रुहम अहम एवाज्यम अहम अग्नि अहम भूतम मुहि सबु अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सय स्थित तेणु भोक्तारम यज्ञ तपसाम समस्त यज्ञ जी भोक्ता सर्वलोक महेश्वरम समस्त त्रिभुवन चतुर्दश भुवन जी महेश्वर अधिपति एवं सर्वभूतानां सुहृदम समस्त प्राणी मानकर जे हृदय कंदर निवासी नीलाचलनाथ जगन्नाथ हुंतु और विष्णु हुंतु 3टा जिनिस कहला यज्ञ तपसांग भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां सुहृदम समस्त प्राणी मानकर जे हृदयवासी समस्त यज्ञ तपस्यार जे भोक्ता समस्त त्रिभुवन चतुर्दश भुवन जे महेश्वर अधिपति तांकु ही जानिले मुक्ति मिलिबो से हमर हृदय रे अछंती आउ कोठी ना आमे हृदय रूपक श्री मंदिर रे हृदय रूपक कंदर रे से परमात्मा को अनुभव करिबा जदी ताले आमे शांति निश्चय पाइबा किंतु आमे शांति केवल बाहर नहीं शांति पे कमिट करिया किसी आवश्यक नहीं सद्भावना पे यात्रा करिया किसी आवश्यक नहीं शांति आम मन भितर अच्छी सूक्ष्म रूप से अच्छी से अमृतमय शांति अमृतमय परमात्मा ही आमको देवे तांको हृदय रे अनुभव खाली करिया दरकार परमात्मा दिव्य मूर्ति हृदय पद्म मध्य चिंती तमात्मस्थम जेनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरे समय कथा कठोपनिषद रे आउ जमराज गुरु रूपे नचिकेता को कही जे नचिकेता तोर आत्मा ठारे परमात्मा अच्छी तोर हृदय भितर परमात्मा अच्छी सूक्ष्म रूप से हाँ तमात्मस्थम जेनु पश्यन्ति तांको ही देखिले शाश्वत शांति मिलिबो एठी जदि कहला सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति तो समग्र गीता रे शांतिर उपाय भितर पंचम अध्याय अंतिम पर्याय रे शांतिर गोटे सुंदर उपाय बतई दिगला कुआड़े जा दरकार नहीं घर भितर आम आखि बुझिक बसी निजे परमात्मा को ध्यान कले जप कले परमात्मा आमको शांति प्रदान करेंगे
ସେଇ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ପରମାତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମେ ବହୁ ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏ ସମୟ ନେଇଗଲି। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ଗୀତା ମାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ କଲେ ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପଂ ଅପ୍ୟଶ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ୍ଵ ଭୟାତ୍। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆମେ ମହାନ ମହାନ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସେଇ ଗୀତା ମାତା ଆମକୁ ନିର୍ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଅଭିନ୍ନ ପରମାତ୍ମା ପାଖରୁ ଅଭିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण। प्रणाम। बहुत सुंदर लगिला। मତେ प्रणाम गुरुदेव। हाँ समस्त सारंकर मोर प्रणाम, प्रणाम समस्त प्रणाम, समस्त प्रणाम, समस्त प्रणाम। सारंक कथा मु बहुत थर शुणी क्लास रे बसिथिला बेले दिने मते कहिले प्रदीप रे गीतार जो 700 श्लोक अछि से 700 श्लोक पे हमर जीवन नाही। वास्तव में ताहा ही सत्य, ये 700 श्लोक पे हमर जीवन नाही। ये 7 श्लोक भितर ही हमें अच्छे 7 श्लोक भितर हमर जीवन संपूर्ण। जहाँ सुंदर भाव सारंकर कथा अत्यंत सुंदर मार्मिक। सदाबले सार सेमती कहती समय हो गला बोली सार सिना कहउचंती, किंतु वास्तव में समय हेनी। ठीक समय भितर सारंक गोटे गुण भी अच्छी, मो प्रत्यक्ष गुरुंकर सम्मुख प्रशंसा करने कथा। सारे पंक्चुअलिटी मेंटेन करती, ठीक समय आरंभ करवा, ठीक समय शेष करवा, ये कर बहुत बढ़िया कथा कहले। तेणु वास्तव में शेष श्लोकटी सार जो कहले, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कहले मते तांकु ही जानले, माम ज्ञात्वा मते जानी ही शांति लाभ करिवो। मु किए ना अहम भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ और तपस्या जे मु भोक्ता एवं समस्त लोकर जे मु महेश्वर, सर्वभूतानम सुहृदम सर्वभूतानम अर्थात सम रूप रे, अर्थात सुहृद कहले माने समान हृदय जहार से, अर्थात समस्त हृदय जे समान रूप रे विराजमान करछंती, सेही होचंती परमात्मा परमेश्वर जगदीश्वरंकर कृपारु ही हमें शांति लाभ करिवा। आजिर ए जो विषय वस्तु आरंभ रु शेष पर्यंत शांति लाभ करिवार प्रकृत उपाय कौन? सारे गोटे 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 श्लोक को जो बुझे स्पष्ट भाव में शांति लाभ करिवार उपाय को बतैछंती। वास्तव में आमे सेते बेले ही दुख पाऊ, जेते बेले सेते बेले आमे शांति खोजु। आउ जेते बेले आम पाखरे धन रत्न सब थिबो सेते बेले आमे शांति को खोजुनु, काहेकि आम पाखरे अशांति रूपक शांतिटा आम पाखरे अछि बोले आमे शांति को खोजुनु। जेते बेले अशांति रूपक शांतिटी जेते बेले आमको वास्तव रे अशांति प्रदान करिवो, सेते बेले आमे दुख को बाहरिबा पई, दुखरु बाहरिबा पई सुख को खोजु। से शांति स्वरूप को परमात्मा को आमे चिंतन करिवा उचित। तेणु वास्तव में सार बहुत सुंदर भाव रे उपस्थापन करिसंती। मु कहिबा कम पड़ जिवो, तेणु सार को प्रणाम पूर्वक बहुत कृतज्ञता प्रदान करछि। सारंकर आमे पर पर मध्य जे चिंता करिबा, एमिति सार सबुदिन जदि क्लास करन ताले बहुत भलो होंता। एमिति आमे चेष्टा करिबा। तो सारंकर आरंभ शेष पर्यंत 18 अध्याय सार करंतु ना आमे बहुत जिंस जानिबा। जहा हो सार प्रणाम पूर्वक मो विरति नउछि। तो परवर्ती कार्यक्रम को आगे नेबे हम ब्रज सार अछंती कृतज्ञता पाई। ब्रज सार को मु ठीक अनुरोध है। करूछि, आसिकरी सार को किछि कृतज्ञता पाई, किछि तांकर बहुत बड़ पाला गायक सहित बहुत बड़ प्रवचक ब्रजमोहन महांती सार आम सहित अछंती। से कृतज्ञता अर्पण करिवे हमर वेदांतर जी प्रोफेसर प्रभात सार, रंजन सार को कृतज्ञता अर्पण करिया को मु अनुरोध करूछि। ब्रज सार आसन।
वीडियो ऑन करो ताकि ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम क्लीं गुरुदेवाय प्रेमदाताय नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। समस्त विद्वान मंडली को मोर सभक्तिक आभूम प्रणाम। प्रभात भाईकर अपूर्व आलोचना ये दिव्य आलोचना को पुनरालोचना करने मो पाखे भाषा ना। प्रदीप भाई तो तंकर छात्र प्रदीप भाई मध्य जो भली आलोचना करिसेंती गुणगान करिसेंती वास्तविक शिष्य सब गुरुंकर गुणगान करे। गुरु को केबे हेले शिष्य तले पकई दबनी। कर्म संन्यास योगर गोटा जिस्ट तो गोटे पदरे कहले ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म जहाँ आचार्य शंकर कही। ध्यान योगर परिप्रकाश हुए कर्म तेणु जहाँ सार कही वास्तविक मनुष्य जीवन में ज्ञान और कर्म ये दुईटी भीतर क्या छोट बोली मन कर सर्व ज्ञान पवन बुझीन संतरिष्यसि। ये संसारटा जदि गोटे पापर सागर हुए तेल ज्ञान रूपक नौकार आम से सागर को अतिक्रम करिपरिबा। अति आउ टिके सहजरे जदि आम बुझिबा जड़े ज्ञानी व्यक्ति छिड़ा से जानी सर्वभूत से परमात्मा अच्छा किंतु बाहर को देखला बेलू आमर भिन्न भिन्न स्वरूप से पुरुष ये स्त्री से ब्राह्मण ये शूद्र ये क्षत्रिय से वैश्य इत्यादि इत्यादि आम सब देखुचे। जो माने वास्तविक ज्ञानी से माने कहा को भिन्न देखते। सार आज गोटे सुंदर कथा कहले ये 29 श्लोक को 3 भाग में विभक्त करा मन को भारी पाइला बहुत पाइला। 1 रु 12 हूँ सांख्य योग आलोचना से प्रथम सांख्य उपरे आलोचना 1 रु 12 श्लोक पर्यंत से सांख्य योग को आलोचना कर। सांख्य माने ज्ञान ज्ञान मूल तत्व। अच्छा आम जदि ज्ञानर मूल तत्व को जीवा ताले जेकोसी आम कर्म करे से कर्म भितर आम ज्ञान को ही दर्शन करियो। कर्मणि अकर्मज पश्येत अकर्मणि च कर्मज भगवद्गीता कहते। तेणु आम जदि ज्ञान को दर्शन करिबा ताले जेकोसी कर्म कले मध्य से कर्म आम पे बंधन कारण हब नाही। कहीं ना से जो कर्मटा कला से कर्मटा जो कर्म योग जहाँ अन्य पाई करा जाए अन्यर उपकार पाई करा जाए से हूँ कर्म योग। नदी कूल जोड़िए लोक छिड़ा होती 2 जन सन्यासी जड़े वृद्ध सन्यासी जड़े युव ब्रह्मचारी। झील आसला से नदी की पारी हम कौन सी डंगा ना देखा जुआर जुआरिया नईटा बाबाजी कहले जुआर छाड़ी गले पानी अल्प हम आम पशि जा पार। ठीक है जुआर छाड़ी गला किंतु पानी अंटाए हो झीटी वस्त्रटा को उत्तोलन कर से नदी के अतिक्रम कर लज्जा लगुच कारण 2 जन अच्छा। अर्थात ता भीतर जो ज्ञान अच्छी से ज्ञानटा हूँ बहिरंग ज्ञान से ज्ञान अंतरंग ज्ञान से जानी मु जन्म होती उल्लग्न होकर मरी उल्लग्न हो तथापि से तार शरीर प्रति टिके ध्यान दूसरी जमती द्रौपदी निज शरीर प्रति ध्यान देते मोदी वस्त्र
କାଢି ନେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେଠି କଣ ଥିଲା ନା ବହିରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ବାହାର ସେ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା, ଶେଷକୁ କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ତ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଇଏ ଦେହଟାକୁ କାହିଁ ଦେଖିବି। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଯେତେବେଳେ କେଶବ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ, କୌରବୀ ପରିଧର୍ଷିତମ୍ କିଂ ନ ପଶ୍ୟସି କେଶବ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେଲା। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ଝିଅଟି ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଏ ଯୋଡ଼େ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଗଲେ, କହିଲେ ମା ଆପଣ ମୋ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କନ୍ଧୁକ କଲେ, ପିଠିରେ କନ୍ଧୁକ କଲେ, ପିଠିରେ କନ୍ଧୁକ କରି ନେଇ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଇଏ ରାଗିକି ପୁରା ତୋନାଲ ମଲା, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ, ଇଏ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେ ତା ପିଠିରେ ପୁଣି ଆଉଜିଲା, କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଯାଇ ବାଟ ଯାକ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣକୁ ଶୋଧି ଶୋଧି ଗଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରୁ, ତୁ ୟା କରୁ ତା କରୁ ତା କରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ପରେ କଣ କହିବ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, 3 ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କେମିତି ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବାବା ଯାଇକି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନା କଣ କହିବ କହୁଥିଲ, ନା ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି କାମ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେ ଯାହା କରିଛି ସିଏ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କହୁଛ, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛି, ତାର ଫଳଟା କଣ ହବ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ବର୍ଷା ହଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହଉଛି, ସେ କେବଳ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର କେବଳ ରହିଛି ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ। ସବ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କରୋତି ଯଃ ଲିପ୍ୟତେ ନ ସ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ର ବାମ୍ଭସା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭାଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଇଏ ସବୁ ଗୁଲିଗପ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବିକ କେବଳ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା, ଇଏ କର୍ମ ମୁଁ କାହିଁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଏ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଇଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଗବାନ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତ ତାର କାମ କରିବ, ଗୋଡ ତାର କାମ କରିବ, ଆଖି ତାର କାମ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଆସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଆମର ଗୋଟେ ମମତା ଜାତ ହବ। ଆଜି ଗୁରୁଜୀ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ମମତା ଆଉ ସମତା। ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ଇଏ କର୍ମ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବା। ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ରାମ ଗଲେ, ପରଶୁରାମ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପରେ, ମତେ ଅପମାନ ଦେଲା, ହେ ରାମ ଏ ତୋର ସାନ ଭାଇ, ତୁ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ, ୟାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାକୁ ହାଣିଦେବି। ଭଗବାନ ରାମ କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାର ବଡ ଭାଇ ଏବଂ ତାର ଶାଳୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ତାହା କରିପାରିନି, ତେଣୁ ଦଣ୍ଡଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟା କହିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ, ଯେମିତି ସଭାରେ
पुओ किसी भूल कर बाप भूल मागे ना क्या मो पुओ को ठीक सजाड़ी तो बाप भूल मागे कहीं ना बाप जानी तार त्रुटिटा कौटी अच्छी भगवान राम जो मुंड नुआई देले परशुराम फारसा उठे फारसा सिना उठे हाथ में फारसा धरी किंतु परशुराम को हाथ में हाथ अच्छी हाथ को चलबार शक्ति एक कथा कौन परशुराम को अच्छी हाथ चलानी जमी आम समस्ते हाथ में गोटे घंटा बांधे प्रकृत में कौन आम घंटा बांधे ना घंटा आम हाथ को बांधि सी आमको बांधि तेणु ये सब जिनिस ये जिते जहा होची सबू ईश्वरीय लीला आम समस्त कार्य को ईश्वरीय लीला जब मन करवा आम भितर टिके दुख आसबन संसार तो दुख बोली किसी नहीं सुख बोली किसी नहीं ये संसार जो आनंदमय कारण जो ब्रह्म निजे हूँ आनंदमय से जहाँ सृष्टि कर जो आनंदमय से आनंद को बुझीबार जो शक्ति ये शक्ति केवल ज्ञान ही तेणु ज्ञान द्वारा आमे आम कर्म को प्रतिपादित करवा प्रतिफलित करवा आज प्रदीप भाई गोटे बढ़िया कथा कहले शिक्षक विषय मुझे जड़े शिक्षक थी शिक्षक काम हूँ ठीक समय पाठ आरंभ करवा एवं ठीक समय तार परिसमाप्ति ताहले से होचन योग्य शिक्षक डेरी क्लास रे पहुंचवा आउ अन्य पीरियड रु आमे 10 मिनिट नहीं जीवा एटा योग्य शिक्षकर काम नुहे तेणु जहाँ कही प्रदीप भाई मुझे माने सहस्र बार प्रणाम कर जड़े योग्य गुरुंकर से जड़े योग्य शिष्य कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आज भाई जो भाई भाव में कहीगले वैषम्य ही बंधन वैषम्य जो अच्छी सेठी बंधन निश्चित अच्छी जो समता अच्छी सेठी बिल्कुल बंधन नहीं सेठी कौन सी बाधा नहीं बंधन नहीं मु जहा से एक कथा भगवत गीता पंचम अध्याय कहते सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना से माने जने वेद विज्ञ बा वेदनिष्ठ ब्राह्मण तांको पई जहा जने गाय गोमाता तांको पई सेया जने हस्ती तांको पई सेया जने चंडाल तांको पई मध्य सेया जने कुकुर मध्य तांको पई सेया कहीं ना से सबुरी भीतर केवल परम ब्रह्म को दर्शन करे भागवतर सप्तम स्कंधरे आपणकर हिरण्यकशिपु विदारण कर सारा पर नृसिंह ठाकुर एते जोरे गर्जन तर्जन कर समस्ते भय कर देवता मैंने भय कर कहीं देवता भीतर ज्ञान नहीं से गोटे गोटे डिपार्टमेंट जगी इंद्रकर डिपार्टमेंट वर्षा करवा अग्निकर डिपार्टमेंट आलोक प्रदान करवा वर्णकर डिपार्टमेंट से जल को सुरक्षित करवा विभिन्न देवता गोटे गोटे डिपार्टमेंट किंतु मनीष एमती सृष्टि ये सब डिपार्टमेंट को भल भाव में बुझी एवं तार प्रयोगात्मक विधि भल भाव में तेणु से कौन करे ना सबुरी भितर से परम ब्रह्म को दर्शन करे आ सबुरी भितर परम ब्रह्म दर्शन करने भगवान मनुष्य शरीर ही देते से देवता मैंने कहते ना मुझे मनीष कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्राकृति लगी देवता नर देवता माने ये नर हूँ कहीं ना केवल प्रेम ये से प्रेमटा हूँ ज्ञान उपलब्धि जी हृदय भितर ज्ञान को उपलब्धि करी जीशु ख्रीष्ट को निगला क्रूशबिद्ध करने से कौन जानी ना देशर बड़ दंड हूँ जी देशद्रोही जी राजद्रोही एमती क्रूशबिद्ध कर जीशु कांदी क्या तुम क्रूशबिद्ध कर शरीर टाक मत तुम क्रूशबिद्ध करनी क्या मु निर्लिप्त मु कौन लिप्त नुहे मो कौन आसक्त नुहे ये कथा अर्जुन को भगवान ये बुझेर कारण हूँ मन में जो सन्देह अच्छी जो सन्देह शोक लगी पितामह भीष्म द्रोण एवं केमी मारि मूल उद्देश्य से अच्छी तेणु से जो गत सन्देह बोली शेष स्मृति लब्धा मु स्मृति लाभ कली मु सन्देह शून्य हो गली आपण कारण आपण कृपारू ये जो कथा कहते
ये कथा को बुझिया को जाई भगवान एभली कथा कहउछंती अर्थात तुमे जहा को मारिबा को जाउछ से व्यक्ति नुहंती से गोटे शक्ति एवं से शक्ति को केही केबे विनाश करि पार नाती जहा को हमें आत्मा बोली कहउछि नयनम चिन्नति शस्त्राणि नयनम दहति पावक ताको अस्त्र भेद करि परिबनि तेणु जहा को केही भेद करि परिबनि एवं भूत जो आत्मा से आत्मा को जदि जने चिन्हि जाइछि से जदि आत्मविद ही जाइछि ताहले से जे कोनसी कर्म कले मध्य से कर्म बंधन रे केबे हेले पड़िबनी से बंधन मुक्त से ही मुक्त जीव से ही शांति निर्वाण उच्चति से परम निर्वाण प्राप्त हबो तार अर्थ नुहे जे से पळेबो आउ थरे जन्म हबनी भगवत गीता कहिसथि संसार रे जे जन्म होइछि से मरिबो निश्चित आउ जे आज मरुछि तार जन्म मध्य निश्चित तेणु से जे पुनर्जन्म पाइबनी एक कथा नुहे से पुनर्जन्म पाइब किंतु पूरा प्योर होकर आसो ता भीतर पूर्व जन्मर कौन संस्कार रहिबो नहीं पूर्व जन्मर संस्कार आम मन को कलुषित कर दिए ये कलुषित मन को आमको सुस्थ करने कौन करिया पड़िबो भगवान ये कहते तमे कर्म कर एवं कर्म कर जे कर्म रे लिप्त हुआ नहीं कर्म कर्म फलटा को त्याग करी कर्म कर ये मोर कर्तव्य मु करुची मु पैसा पे काम करूनी आजिकल कहवाटा असुविधा मोर सर्वजन सम्मुखें आमे आमे पैसा पे शास्त्र बिकुचे वेद सुरादि जातीय बोली कह बर्तमान वेद बिक्री होची विभिन्न प्रकार मंच करी आमे केमती बहु संख्यारे आमर सभ्य संग्रह करिबा आमर कुटुंब प्रतिपोषण करिबा ये होची पूर्व जन्मर संस्कार ये संस्कार को लोप करिबा पई भगवत गीता निष्काम कर्म योग बुझाए कौन सी कामना रहित कर्म करिबा उचित आमे जदि कर्म भितरे आमे समस्त आसक्त होइबा इंद्रिय सुख लालसा पे कर्म करिबा ताल तो बंधन में निश्चय पड़ो भगवान कृष्ण को चोरी कर कि भगवान कृष्ण चोरी करते किंतु चोरी कर कौन करते बिराड़ी माकड़ गोप बालक यू खाया दौले ना तेणु जशोदा जो बांधिले से कौन बांधि पारे कारण से बंधन में पड़ा लोक नुह तार किए बांध बांधार शक्ति कहार अच्छे कारण सी पूरा निष्काम कर्म जो कर हनुमान जी महाराज बांधिदेले इंद्रजित तक बांधि ना हनुमान देखिले मोर ज्ञान कहूँ ये जो ब्रह्म पास पठाऊँ ये ब्रह्म पास मर्यादा रक्षा करने उचित तेणु तर मर्यादा रक्षा करने सी बंधन पड़ा कहीं बांधा शक्ति ना किए बांध बांधार शक्ति कहार अच्छे तेणु ये भली जो माने ज्ञानी जो माने तत्वविद से माने और शारीरिक कष्ट दुख जंत्रणा ये सब भितर से माने मुक्त हो जाते ये शरीर कष्ट हो मोर कौन अच्छी आम रामकृष्ण परमहंस कथा कहते रामकृष्ण परमहंस गला कैंसर है से घाटा है भितर पोक सलसल होती गोटे गोटे पोक तलू खसी पड़ुं जंघ उपर पड़ जाऊँ रामकृष्ण परमहंस उठे कहते तो खाद्य ये नहीं बापा तो खाद्य ये नहीं पुणी से स्थान थी दौर केते बड़ आत्मज्ञानी से तेणु आम आत्मज्ञानी हवा उचित कर्म हम किंतु कर्म ज्ञानयुक्त हम आ कर्म जिते ज्ञानयुक्त हो से व्यक्ति केबे हेले कर्म बंधन पड़ोनी आउ जी कर्म बंधन न पड़ा से तो सर्वदा शांत से तो युक्त से केबे अयुक्त नुहे से युक्त तेणु भगवान ये जोटा कहते जहाँ को आज भाई बुझाऊे कौन महामनुस्मर युद्ध च मते अनुस्मरण कर युद्ध कर माने मु जहाँ कही से कथा को मन में बारंबार बारंबार ग्रहण करी तुम युद्ध कर गीता एक कथा शिक्षा करती आमे जो कर्म करने गीता ज्ञान को सर्वप्रथम ध्यान करवा से कर्मटी करवा जो कर्म करुचे गीता कौन कहते बाबद माँ कौन कहते आ मार आदेश को पुओ जी ग्रहण करे हुए तो बापार आदेश को ग्रहण करें जुगे जुगे माँ हूँ सर्वश्रेष्ठ सकृत गीतांभसी स्नानम पड़ी कर्म सनासन
थरटिए जदि आम गीता जल स्नान कर आज अहो सौभाग्य आम दीर्घ 2 घंटा प्राय धरिकी जो गीता आलोचना करुचे गीता माता आम उपर कृपा वृष्टि हो आम तांकर शरण नवा प्रत्यह आम गीता पढ़ा घरे घरे प्रत्येक घरे आम जीवन समस्या जहाँ सार कहते आम जीवन में केवल समस्या ना आपणकर जंगल भितर जो हाथी बाघ सिंह अच्छा कि समस्या अच्छी वन्य जगत की समस्या अच्छी कि समस्या ना किंतु मनीष जगत सब समस्या मनीष आ मनीष संस्पर्श आसुवा वृक्ष लता पशु पक्षी एमाने समस्या घेर अच्छा अन्य कहीं समस्या घेर ना कारण से मनीष पाखे पहुंच जाइए मनीष पाखे पहुंचला अमनिष्ठा यहाँ मनीष नुह या पाखे पशु गुण अच्छी या पाखे राक्षस गुण अच्छी या पाखे कौ गुणटा या पाखे ना तेणु सी गुणर प्रभाव पड़े तेणु से गुण होती किंतु जंगल भितर कहारी प्रभाव क्या ना तेणु ये संसार भितर आमे समस्ते मिसिबा समस्ते एकाठी रहिबा किंतु आत्मनिष्ठ ही रहिबा आमे कहा शिक्षा को मिलला आ सर्वशेष उपस्थित समस्त सज्जन चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम करी आज मोर कथा को सांग करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।